क्लास 10 पिला तुमर एटा जदि क्लासटा चलीथिला से हिसाब रे आज हमर कोडा पढ़िबार थिला ना चंपारण आंदोलन पढ़िबार थिला हैला। चंपारण आंदोलन खेड़ा आंदोलन पढ़ा हबो देन अहमदाबाद लुगा कारखाना रावलता आईन विरोध आंदोलन लास्ट होची जालियानबाग हत्याकांड। ठीक अछि टाइम वेस्ट न करिके स्टार्ट कर दोछि। देखो चंपारण कहिले जदि पर्टिकुलर देखिबा चंपारण जगहटा कोठी अछि मन रखि थाओ चंपारण होची बिहार रे आ बिहार रो कैपिटल कोन ना पटना। ठीक अछि आउ इंडिया रो सबटु बड़ हॉस्पिटल गोटे खोला आइछि मते कहिबो कमेंट रे को से हॉस्पिटलटा कोन से हॉस्पिटलटा माने पशु हॉस्पिटल ना मनीष पई हॉस्पिटल बिहार रे खोला आइछि किंतु एटा हैला। तो बेसिक जिंस कोन ना चंपारण को जगह रे अछि पचारिबो क्वेश्चन एग्जाम रे चंपारण पई जो चंपारण जगहटा कथा कोहाइ चंपारण आंदोलन रे चंपारणटा कोठी ना बिहार रे हैला। देन देखो तो चंपारण आंदोलन होची महात्मा गांधी भारत रे गांधीजी द्वारा संगठित प्रथम आंदोलन। दुईटा जिनस मन रखिबो तांकर गोटे पॉइंट आगे कहूची एबे एठी जोरा पचारिची एठी पचारिची जे गांधीजी प्रथम आंदोलन कोन थिला सेटा होची कोन भारत रे ना चंपारण आंदोलन। तो एटा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन रहिला गोटे क्वेश्चन हैला। देखो एठी केते रहउची पॉइंट करि जाउची केतरा क्वेश्चन रहइबो क्वेश्चन कोठो पचारुची गोटे क्वेश्चन पचारिबो भारत रे गांधीजी प्रथम आंदोलन कोन थिला ना चंपारण आंदोलन। ठीक अछि नेक्स्ट पचारिबो चंपारण केउ राज्य रे अवस्थित बिहार रे चंपारण कोठी एटा होची क्वेश्चन नंबर 2 बिहार रे बिहार रो राज्य रो चंपारण होची गोटे जिल्ला एटा गोटे पॉइंट गला। तापर देखो एठी क्वेश्चन आ कोन आसिला भले अछि एटा तीन काठिया व्यवस्था काहा को कहा जाय हैला। तो तीन काठिया व्यवस्था कोन ना बिहार रो जो रहुची हमर जगह चंपारण जिल्ला रे से बिहार रो चंपारण जिल्ला रे ताको गोटे सिस्टम अछि कोन ना 20 भाग जमीरु केते भाग जमीरु ना 20 भाग जमीरु बहिरे लेखा आइछि देखि दबो 20 भाग जमीरु 3 भाग अंचल रे से माने कोन करिवे नील उत्पादन। देखो कहूची केमिति माने कर एटा गोटे जमी आको हम केते भाग करि परिबा ना 20 भाग कर देले एमति की 20 भाग रो धरा जाऊ एटा होची 3 भाग सी एई बाकी 17 भाग रे से अलगा जे कोनसी चाष कहिबे करि परिबे किंतु एई जो 3 भाग रहिला एई जो 3 भाग रहिला ए 3 भाग रे से को चाष करिवे ना नील चाष करिवे बुझियला बेसिक जिंस एटा थिला। तापर से कोन कहउतले तमे त नील चाष करिवो से 3 भाग जमी रे ता सहित कोन करिवो जो इंग्लिश मानकर जो वृक्षरोपणकारी माने थिले से माने जेउ निर्धारित दर को फिक्स करूथिले से जो दरटा को फिक्स करूथिले ताकर निर्धारित दर विक्रय पई जहा करूथिले सेही सिस्टम को ही कोन कहै जाय ने तीन काठिया व्यवस्था बुझियला। 20 भाग लिखिबो कोन ना बिहार रो चंपारण जिल्ला रे चाषी मानकू 20 भाग जमीरु 3 भाग अंचल रे नील उत्पादन करिया पई कोन किछि ना इंग्लिश रो वृक्षरोपणकारी माने कोन करूथिले बाध्य करूथिले एवं निर्धारित दर दर ताको विक्रय करिया को पडुथिला एहा को कहै जाय तीन काठिया व्यवस्था। ई हला कोन क्वेश्चन नंबर 3 हे गला। नेक्स्ट चलो तो जेते बेले नीलर कोन हला चाहिदा ह्रास पाइला कमिबारे लागिला तो ताको आ नील चाष पई किछि न कले तो नील चाष जो लोक माने करिथिले 3 भाग जमी रे से नील गुडा रबो की न नेले नाही लोक माने असंतुष्ट होला पर कोन हला से माने कोन करिवे ना ताको विरोध रे लढिबे का विरोध रे इंग्लिश मानको एसी जो थिले को माने नील चाष व्यवसाय मानको ऊपरे तापर कोन कले नील चाष बाध्यतामूलक न करिया पई जमीर भड़ा मध्ये वृद्धि करा गला बेआईन टिकस आदाय करा गला जो लोक माने से प्रतिवाद करूथिले अत्याचार करा होता से मानको ऊपरे शोषण करा जाउथिला एई सब जिंस गुडा हैला। किंतु सेई समय राजकुमार शुक्ल नामक जने स्थानीय बासिंदा निमंत्रण क्रमे चाषी मानक समस्या अनुधान पई गांधीजी 1917 एप्रिल मासरे चंपारण जिल्लार सदर महकुमा मोतिहार रे पहुंचे। एठी सबुति लाइन एठी तीनटा क्वेश्चन अछि मान टोटल 3 6टा क्वेश्चन हे गलानी कोन कोन अछि ना गोटे जिंस हैला गांधीजी देखो ये क्वेश्चन गांधीजी कहार निमंत्रण क्रमे बिहार चंपारण जिल्लार सदर महकुमा पहुंचले सदर महकुमा कोटा ना मोतिहार केबे किए डाकिले गांधीजी कहार कोन निमंत्रण रे बिहार आसीथिले राजकुमार शुक्ल केबे आसीथिले ना 1917 एप्रिल मासरे कोठा को आसीथिले ना चंपारण जिल्लार सदर महकुमा मोतिहार रे बुझिला। गांधीजी कहा निमंत्रण आसीथिले ना राजकुमार शुक्ल केबे आसीथिले ना 1917 मसिया एप्रिल मासरे कोठी के आसीथिले ना बिहार चंपारण जिल्लार सदर महकुमा रे कोन पे आसीथिले ए तीन काठिया व्यवस्था पई आसिले तांको सहित की देखो आसीथिले तांको सहित आसीथिले राजेंद्र प्रसाद
ମୁଜାହରୁଲ ହକ୍, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ନରହରି ପାରିଖ, ଜେବି କୃପାଲିନ। ନାଁ ତକ ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଏକ୍ଜାମରେ ଅଲଗା ଆଙ୍କ ନାଁ ଦେବ, ୟାଙ୍କ ନାଁ ଦେବ, ଏଇ ନାଁ ଦେବ, ଅଲଗା ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଦେବ। କହିବ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯାଇ ନଥିଲେ। ନାଁ ରଖିଥିଲେ ହିଁ ତମେ କହିପାରିବ ନା। ବୁଝିଲା? ତାମାନେ କିଏ କିଏ ଯାଇଥିଲେ? ଆମର ଜେବି କୃପାଲିନ ଯାଇଥିଲେ, ଆମର କିଏ ଯାଇଥିଲେ? ନରହରି ପାରିଖ ଯାଇଥିଲେ, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ ଯାଇଥିଲେ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଜାହରୁଲ ହକ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ସେଠିକାର ଥିବା ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? କି ତମେ ଏଠୁ ପଳାଅ, ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଅ। ସେମାନେ କେହି କଥା ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏଠି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କହୁଛି ହେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚମ୍ପାରଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ। ସେ କଲେକ୍ଟରକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ କଲେକ୍ଟରକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ମାନିକି ଅମାନ୍ୟ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚମ୍ପାରଣରେ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ଉଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଅର୍ଥର 25% ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। କେତେ? 25%। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ସେ ଇନକମ୍ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ନେଉଥିଲେ 25% ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଆଗଲା। 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି କ'ଣ କଲେ? ପଳାଇଲେ। ତ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ। ମନେ ରଖିଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ? ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ। ବୁଝିହେଲା? ତ ତମର ବେସିକାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଆ ଥିଲା। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଚାରିବ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଲେଖିବ ଏଠୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଚମ୍ପାରଣ କୋଉଠି? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ। 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ବେଆଇନ ଟିକସ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହାର ମାନେ ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ ହେଟା କୁହନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ 1917 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ମୋତିହାର ସଦର ମହକୁମାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଜେବି କୃପାଲିନ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ମୁଜାହରୁଲ, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ନରହରି ପାରିଖ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠିକାର ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ତମେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରାଲା? ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ ନା 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ। ତା ସହିତ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଟିକସ ଯେଉଁ ଆଦାୟ ହେଇଥିଲା ଅର୍ଥର 25%, ମନେକର 100 ଟଙ୍କା ନେଇଥିବେ, ସେ 25 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରାଗଲା। ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଏହା ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ। ସରିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ମହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।